তাহলে সেই নিবদ্ধ দুন্দুবি রাক্ষস আসিছ এ পরি সঙ্গরে করিব সমর তাহলে এ সিস্কিন্দা রাজার রাজা বাড়ি নিবদ্ধ রাক্ষসের তো সাহস পাশিল কিষ্কিন্দা বানরে तरुण हो पारी अटक रखत पत्र को कोलू बानरे यही राक्षस आयो तू दुंदुबी जनाई मुतत पर पाई आसियो छबो भाई কথা খাতো নাহি তো নিস্তার পছিলারি জম মাজিরে কিয়ে সে দলায়ে তু বুদ্ধি পতাই বালির পুরে পাছিলু ধসাই मुथामारी ताता छाई से भीतर शीघ्र प्राण फेंकी पड़े थोड़े मोहरे इच्छा करे तीन पूरा करे भाषा छड़े सहस तोर भुवनरे मूर्ख भाई এই রাক্ষস ভয় করি ফেরি যাব তুম গভীর ইচ্ছা নাই নাই আরে মূর্খত ভণ্ড দুর্দণ্ড আজ হইবুরে খণ্ড খণ্ড আরে फेरी जीवा पाई अच्छी नहीं मुही तो किसकी राजे है भी नहीं आजी एल मूर्खबारी आजी भारी चाहे बतौरंग और मानवीय अच्छी खे जगते इंद्रजित देवता भय कले नहीं खाई भी खंड खंड अरे गोंडा गोंडा कॉफी केते मु भक्षै छी मेंथा फल परी केते नहीं ये तो तेरा खिबो पसंद अरे युद्ध बचे नहीं प्रयत्न उठा तरह शक्ति परीक्षा अच्छी उठा
শেষ হয় না, শেষ হয় না নির্বাধা দ্বন্দ্বী রাক্ষস तेरे छाए यही खरी फेंकी दबी ऋषा मुका पर्वत हाँ हाँ ऋषा मुका पर्वत है